Port. Baksha. Baksha! Oh my God! Oh my God! Debut pick! Pick! Estes! Estes Matilda! Estes Matilda! Ang pagbabalik ng hiling-galing! The Elf King! Oh my God! First SS again! Guys, gap na gap! Gap na gap! Uy! Nakuha ni JP yung blue! Nakuha ni JP yung Ay, blue! oh, grabe. Yung blue ni ano! Ayun o, yung blue ni Alpha nakuha niya! Tapos patay pa si Ohe! Ay, DK pa si Oheb! Okay, makukuha pa. Diyan pa si DK. Papasukin ba? Magpo-for si DK. Okay, pero yung Parsa. Opya, mani popcorn. Patay. Hindi tinamaan. Parang Okay lang, mamatay. okay lang. Pero nag-rolling Gugulukan, kinulukan, kinulukan, Patay si kinulukan! Oh my... Sure win sila kasi may SS sila. Kasi level 3 pa lang si Ayan Estes. lang. Kailangan magpa-pour ni Estes! Uy, wow. Ay, sayang. Oh, Nakuha ni dahil! ano. Turtle? Tutulong. Wala, ano na to, mababurst ata. Si Sanford nasa likod. Ay, hindi. Uy, ilalaban. Ilalaban daw. Ilalaban. Makunat si Kite. Pero di mo... Wait lang Doming nga, Kite. Sanford nakakaano. Nagkanda. Nice! Ubus! Patay si Sanford. JP, you're next. Di nakita, umaura. Ay, lalabanan. Uy, nice dash by Doming! Uy, uy, uy. Estes! Sige, i-clash nyo sa Estes! Sige, i-clash nyo! I-clash nyo! I-clash nyo! I-clash nyo sa Estes! Upo! Sige, mag-clash kayo, may S pa ang Estes! Sinasabi ko sa inyo! Nakakalimutan nyo ang ano ha? Ang Ay, hiling nako, galing. Ang hiling galing ha? Oh. Uy. Ay, naku. Uy. Ay, alam! Uy, wait lang. May Lord! Yung Lord! Ay, hindi, wala. Pati yung Lord, pati yung Then, si Sanji. Alam nila, alam. Gagi! Grabe naman si Sanji. Nagkaiwalay, Sanji! Pero may heal. Sabi ko kasi sa'yo mag-isang Uy, defense. Ay, naman uy. si Oep. Edward pa na marksman. May marksman pa. May marksman pa yung edit. Pero grabe. Alam ko ramdam ni ano eh. Ramdam nila Oh. nalilikod. Oh, Bumabaril si... Turn na! Uy, si Sanford na lose, si Sanford. Ay, nireset nila. Ay, pwede na yata, low na yata si Sanford. Okay na. Lord na, Okay na. Op! Ay, wala na Babalik. ulti yung Parsa. Wala Sheesh! na rin ulti yung Parsa. Hindi napapalagyan, pre. Wala yung Bene. Hindi, pwede pa yan. Magta-try to Re-entry steal pa yan. yan, Magta-try to re-entry steal pa. yan. Mag-gira sila. Ay, magta-try to steal nga si Carl. Hiraw muna. Ay, ba't binabawasan? Doming! Binawasan. Ayan! Tinamaan. Patay din. Doming! Kitang-kita, binaril mo yung Lord, hindi si Carl. Sa'yo yun. Ayan, pero para sa yan ha. Mag-asa si Sanji. Ang sakit. Ang Ang sakit. sakit. Oy, muntik na naman. Ay. Oh, sige, Estes yan. Oh, sige, Estes. pasok! Marceline. Sige, pasok! O, gago na dash yung Uy, wag. wait lang, Wala na wag, kayong wag. Estes. Ah! Nice one, Mid, Doming! mid. Oy, nag-flicker! Oy, Doming! Ba't ka nag-flicker? Ay, parang end the Nasyak na, ball! nasyak! Parang Parang end end the the ball! End the ball! Wala si Doming! ano, si Doming! Ball! End the ball! And the Si Sanji. ball! Ay, si Sanji mag-ulti. Ay, mabuhay. Uy, nahuli! Wala. Sa top. Message pa si 10 Sanji! seconds pa! Message pa si Sanji! Baka TNC yan na, TNC ba ulit? Hero! Message pa si Sanji! Wait lang. Oy, boy, si Sanford ha, tsaka si Oheb. Uy, nice, patay si Sanford. Nice, end the ball! End the ball! Ay, sinigawan! Hala! Ano? Oh my God! Asan yung lambarel? Carl! Asan si Carl? Barilin mo ka! Carl! Ay, naku, nandun si Carl magsayo. Hindi pumunta sa gitna.